SWGH Hills ajao getal sabishina mandap thayaniko niknag tamanjainga aninba pharagata. Belsi chidok ongpa noko computer aro phone dongjani gaman online class manjainba anthang ko sote sianga. Pakistani drone ko slai aro grenade paksa blood gpako BSF dorang goen baga gata. Belshibri bisani makango jikpa ko sigpa slai chigoa aro anthang ko ba slai chigoen ba sote sianga. Rimsak sote simang sakani gon dalsal ni skang ba ko warangna dauna simang na ko warang ko paragate nongin. Salantian simang ko warang ko ya channel oni ko khna sona gata maninga. Paragat kuman khata bichungrang ko dauna simang na jojo rong thalbate paragat skhenga. SWGH Garo Hills ajani saksa saidongku gpako ampati corona care center oniko sanin banamat phna matna jaman daudi ajao sabisimane dongpa dongjaha anin ba pharagataha ya sagba mande ko changni na porekhara anio negative onga khomanaha SWGH Garo Hills ajao bada ode saksa ba sabisimane dongpa dongjaha aru gtal sagba ko ba mandap thai khujenga anin ba uyataha Sabisioni sanampil ke pamandeni paragatani kitade wa sabisina porekar anyo positif manani zaman wa namen dukongaha aniba wa kinari kenska jaha uni corona care center odong metung somai o namen dongnag tamanaha aro cha anirang koba aro plak nanganirang koba yano ona aninba wa aganangaha Bangbata sabisinar mamatnanian Garo Hills o gapan aja rechon oni reba pulgpa mandirang kosa ya sabisina man batangaha. Ya nake ngoba yarang nigaman somairang donga nigaman namen thari samsonag taman soskaha. Sanam pulgpa mandirang uamang ko namen sananina aro uamang noktang na dakchakanirang ko nanina matilangaha. Repings ka galjani mande medical team aro ajani bilgnang pa sakan tikon uamang mathilen ba aganangaha uamang ko sanpil gpa doktorang ni aganani gidadi ya mandirang ko sabisina mananthalan uamang ko sanpilnag ta bachingaha aru uamang ni immune system ko blak patatnag ta jothon ka angaha sagba mande sakantian namen bakrempani ko naha aru dakna nangni gma kon uamang namen jarkangaha Uamang ko jen salos kangpa changna porekhara thayanyo negative onga kumana unon uamang namen khusionga aninba doktor saksa aganaha Uiatani kitade SWGH Garo Hills ajao uamang mamang ya sabisi ko mana khadong swani dongjachem aniba uamang SWGH Garo Hills ajani SDO ni Kolkata komansoha aro sagatha mandirang ko sabisi namanaha aninba aganata komansoha Aru angko sabisiman gpa baksa agan gpa mandirang ko sandina thari edong chinag ta aganangaha aninba doktor aganangaha Mangubon khobor ko knerang skana belsi chidok ongpa saksa mande class chikung porai gpa anthang noko smartphone aro computer dongja enba online class komanjai ngani gaman dukongen ba anthang ko sote sianga aninba khoboro paragataha ya sel obostaan West Bengal ni Hora ajao nischin dabia pongaha Anthangko soti siyang pamande kon Sabini Kumar Saumanga Jenny mangisi kon anthang kutirio kadang desya kon kaha aninba koboro aganaha Yandaki ongoba uan thang nigaman lekao sedo nangani kon nagtam anjaha aninba police officer saksa paragataha Siyang pamandian Bali bia po English medium school operang pamandiyo nga. Agulsa kamuko sabisi kapna abachinga anthalan, bangas kurangan, Indiani banga bakrangon, online class rang ko sa niknagta abachinga ha. Jion banga kangal chorgri mandirangan, choldongja enba smartphone aro, computer rang ko ranagta manja enba, ningnikani komantok nagta nangiyachim aninba nagnagta manskay Sibani yan angni chonbat kapa demichiko nga. Ya lockdown kos khang ba changna India o mamong sokhari ne paragatna skang angni jikba arodalbat kpa depante aronga anthangni songthang Bihar Samtipur onari angha aniba sibani aro angni gapan depante de nischinda onror kaya ha uamang sakni smartphone rang ko swalgrke jakhalacham
Aniba yaba March ni kordok tarik on, may baka ay uni adatang ni jakoni ka akin ba, nos tong nga ha. Uamang ya lockdown ong matung sumay o ongani gaman mobile ko thari pnag tamanja ha. Mobile dokhan thari gapa ba kulinag tamanja yanaken uamang niknikani komanag tanang ha. Angni demichik namen kenra kapa nga. Uanda ki gisko chanchia jian uantang online class o bakranag taman pajodi uantang ko poreka o pelongnag ta kena ha. Uang na kol ka atin ba agana ha. Aro anga ba una sokpa plo pon getal ko rayo nagta kuchagata ha. Anga uko duk ongja chinagta agana nga hacham. Aro sakapan repingrang niko lekharang kora chinagta agana ha anin ba pagba agana ha. Yanaki ngoba mi chikan thang adathang ni cricket ko khalero nagta reong khatangon jensalo adathang nokona sokpa pla unon sibani nokoni doga ko ojaha. Yani gaman uwa khelki gita niyaton anthang ko khading desia ko san kaya hanen ba adathang aganang ha. Lockdown somay o dingthang obostha ngani rang ko nuksonag taman skenga. Yan banga biaprangon onga. Apsan na kaba obostha ungjaw ba dingthang obostha ko naknagta man skenga ha. Manguban khobor ko knerang skena Pakistani drone ko wate don gaba ko Indian BSF rang gowe sonibal antham ni ba ko kagatnag tamana ha. Yan Jammu aro Kashmir ni khatua jaw nga ha. Ya obostaan sonibal prungni ba ko nga ha anin ba BSF officer mizal salni ba ko paragata ha. Pakistani drone owan slai ko ba thikha petharia aro banga bosturang ko ba drone ni ko ka aka ko mana hanin ba uyata ha. BSF officer uamang ni drone ko gwanyo jirosa embri carbine mason magazine gegini aro rongsni grenade ko ba manahanin bagana ha. Ya drone an Adidas slai aro grenade rang ko bakngir abat naman pilgapaw nga. Ya drone owan slai ko ba tikapa. Paragata ni kitadi ya drone an Adidas kilometer ko bilnaman gapaw nga nin ba wiyata ha. Ya drone kon asong gapan ni Pakistan sima arioni rachagni sotpunga meter mangchela o gapa biapo ni ko ratwa gatam ni ko kosako bla ko nagaha. BSF rang ya drone ko gunagta rongsni ba rongchet guli rang ko sanjakalaya ha. Yan skang bachang na Jammu aro Kashmir ro silsilare ganang drone blatani ko naknagta manaha. Yan skang babatang man somay o Punjab aduko manaha jian adida jan skang san ungahanin ba paragata ha. Manguban na asil ongani khobor ko knerang skana Saksa police constable ni kham ko kagpa mande anthang ko goe soot na skhang jikba ko so chinga ha. Wa anthang ni kham oja khaleng ba slai chin go ha ya obostan Chhattisgarh ni Rajnath Gaon ajao nga ha. Ya sel obostan Sukrobal wal o nga ha. Police constable Mukesh Manhar mangpa mande nga. Wa anthang noktang ni mandirang baksa quarter odongpa nga chim anin ba uyata ha. Yani gaman sandiroke ma shani gidadi uamang jikse samay ba obosthani gaman namen bilshruen ba jigrikang ha. Aru jakmano segapa jikapa ko slide chin go ha. Aru jakmano anthang ko ba jikapa ko so ta jakman goe siang ha. Uamang noko slide gamani kurang ko kna sunagta matnon apsan kham kharam skagba bakan uni noko nar ebe nia ha. Unon jiksi sanyan chiyongin ba Ketilesia kosan kaya hanin bagan ha. Uamang saknyan biapon si kama ha. Mangisi ko polisang postmortem ka nagtawa ha. Aru unis lai ko ba polisang raangahanin ba agana ha. Paragata ni kita di yaw bosta ngani somayon uamang ni demichik bilsibri onggapa ba apsan no kondonga anin ba uyata ha. Ya obosta ko sandirok nagta sigatanga ha. Uamang ni anthang ko sote sianga ni gaman mamang ko ba tarang o daudupat rongthal bate ma sinag taman kujenga. Aro kata siedo na nga ni badongja anin ba police officer paragata ha. Dal salis kang ba kobor ko knatam suyong was kanipla komatila. Adita so many zaman na simang na gini ba kobor ko ya channel on paragate onong tegen. Pla komatila.